जय निताय जय गौर कलिजुग पावन अवतार श्रीमान महाप्रभुर परम पावन पवित्र भूमि श्रीधाम नवद्वीप। श्रीधाम नवद्वीप में जो नया मंदिर निर्माण होते हैं, जिस मंदिर में आप लोग अभी पधारे हैं, ये बालाजी मंदिर में अभी तारापीठ से गौरानंद महाराज जी आए हैं आप लोग को सामने में कुछ योग व्यायाम दिखाने के लिए। तो शरीरम वेदी मंदिरम, हम लोग जो शरीर है ये विधि के मंदिर है। ये शरीर के सुस्त रखना जरूरत है क्योंकि हमारा भजन के लिए शरीर के प्रधान सहाय है। तो आप लोग सब यहाँ पर बैठ जाइए। अभी हमारा परम पूज्य जो आए हैं गौरानंद महाराज, अभी आप लोग को छोरा योग दिखाएंगे। मैं महाराज जी को स्वागत करते हैं, आप मंच पर आ जाइए। यहाँ पर जो भक्त लोग सामने में बैठे हुए हैं, आपको योग देखने के लिए उसको थोड़ा आनंद भी दीजिए, थोड़ा शरीर के लिए थोड़ा उनको কিছু মনে করবেন না। আমাদের ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ্য ধর্মের জন্য আমাদের দেশের অনেক কিছু নিচে নেমে গিয়েছিল। তার প্রমাণ মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য। মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য যখন নিজের গ্রামে নাম কীর্তন প্রচারের আয়োজন করলেন, তখন আমাদের কি দুর্ভাগ্য দেখুন। আমরা ব্রাহ্মণরা মিলে কোথায় গেলাম না, একজন বিধর্মীর কাছে গেলাম। স্বয়ং ব্রাহ্মণরা গিয়ে একজন ব্রাহ্মণের নামে নালিশ জানাচ্ছে যে সে নিচু জাতকে আপন করে নিচ্ছে, নিচু জাতের ঘরে ঘরে গান বিতরণ করছে, নাম বিতরণ করছে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণরা আমরা চাইনি যে আমাদের ঘরে আমাদের মন্দিরে নিচু জাতের মানুষ উঠুক, তারা পুজো আর্চায় যোগদান করুক। আজ থেকে 500 বছর আগে সাধারণ মানুষ ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কোনো জাতের মানুষ এই জিনিসটা ভাবতে পারত না। মহাপ্রভু প্রণম্য।